ACD की दो फॉर्म, एसिड सिट्रेट, डेक्सट्रोज, एसिड सिट्रेट, डेक्सट्रोज। एक तरह का क्या है? डेक्सट्रोज का मतलब क्या होता है? ग्लूकोज का ही दूसरा नाम होता है येलो। हाँ, येलो कैप होती है। ये एंटीकोएगुलेंट होता है। एंटीकोएगुलेंट मींस ऐसा कोई सब्सटेंस कोएगुलेशन को प्रिवेंट करेगा। कोएगुलेशन मींस व्हाट? क्लॉटिंग। ठीक है, ये एक तरह का एंटीकोएगुलेंट है। ये वाली फाइल आपको लिखनी है एसिडी फाइल। चलो अब हम क्विज करते हैं, आप ज्वाइन करेंगे इसके बाद। ओके, तो आज का टॉपिक क्या है? सिस्टम क्या होता है, राइट? क्या होता है सिस्टम को बता सकते हैं? निशान बड़ा डिस्कस किया ना निशान। ओके, कल हमारा टॉपिक क्या था? एंटरप्राइज सिस्टम। वन स्टार्ट में नेक्स्ट डिवाइस कर देते हैं एंटरप्राइज सिस्टम क्या होता है?